Nabla sama test le trinki tinalia ni karitungi in lavena tinan titungi in tandam to router shugro no nam kyu on to kim na lo ya color internet on city some bound na lo router yori ta router mongo shingin to shibuche ani yamana router sab shu in when na lo wi ko nyenche shura software la beta chikan software and ma chipi pakatu pishu ya utanda firmware la tilaya o the firmware the ando upgrade le bata dina ten sabot zo lui lu page na zo iphone to simba chasna na lo ya zo ios and crank na lo color mala to samo ya ani le ache junior ni che to sama zo ya rembo to par ya to washing upgrade ches o di ta tri na to router di ni kada shura how to upgrade router firmware o di che tumbi ra 아니 디나는 조디들이 카리페 중고에 발라나 아니 나랑 이 탄다 나랑이 라우터 디크는 발라나 디 TP 링크 난 제장에 TP 링크 시송 체제 니 배슈 슈에셔이라 통모들은 또 같이 할래나 칼로레 어디나 인규딩이 통모 같이 셔요 칼로레 에 그냥 TP 링크 나리아도 니 TP 링크도 스토메 컨트롤이 근데 쉬워요 당부키랑 라우터나 주 이게 대표진 도시에 덤블레디가 되게 되잖아. 도시인이 없는데. 먼저 스텝스 제라. 공부 당고도 좀 무슨에. 공부 당고도 가린 발라나 아주 그냥 기티나 가서 라우터나 주셔. 망치 안도 디나리아 콜 지단 콜 전에지 올란 디리 망치기 안도 그디 수수기 컨디스 직도 직다라 직단데 클래스 하고도 사고도 안도 그냥 BCM recommend 나라 또 주는거라 인텔리아 किसी विंडो है ना IP छे IP config छे किसी का Mac का Ubuntu है ना if config pizza app शो तो स्लैम साउदा क्या दिना थिंक default gateway last ये दो default gateway वो दी क्या router की IP address चेतन दिल्ली बता ना तो router ना जो है तो सेटअप पे सेशन का मैं जो है जो साल तलेगा इन क्या की शो है दिना जो दा इन क्या दिना username दा password चीज़ तंगा तो बच्ची सा ना लो तो खालो तो क्या तो जो है सेटअप पे उछूंगा इन क्या या username दा password जो की रे इन टीचर कि मैंने और यानी क्या खचना कुछ ये नॉमिनल tplink.com लोने दिनाल यालें बने दी दिनाल यालें बने क्या लागन ये चीज़ कुछ कैसे तभी तुझे मान ये लाभ चाहिए तभी तरीके से कोई में ये छोटे तार हम क्या सीस ना करा ये IP एड्रेस दिया लगा बाची अन्य दिनाल या जो सारे चीज़ या क्या की ओके पीछे ये तो नहीं दिना जो लोगों जिनसे कोई बोलना मैं चिपता हूँ कि लेकिन वो चाहिए राउटर सुसु राउटर की हार्डवेयर वर्जन शरा नम्बर हार्डवेयर वर्जन दी खरी में दिए ताया चुके या शब्द किन्हें तो को यहाँ खलोरे खातो चिटा मन जो चौड़ा वो दिन चौ में हम चिता के लिए निम्बू संग को क्या को तो और नालो जो ये स्टेटस का क्या स्टेटस का क्लिक कोमसो 이 스테레스 강의 지금입니다. 독스템의 하드웨어 버전. 그러니까 하드웨어 버전 키 디 컬러 코피스나 다음에 이 라이트 클릭 코피 치사를 기준해서 네 디간이 약한데 그냥 코피 치사 줘라. 네 디리 TP 링 firmware 라셔 firmware यानी क्या दिनाले डाउनलोड 친 그것도 치시면 돼요. 네. 도스레서 दिगान लेते हैं दिगान लेना लेंस से जो बार खांगो तो मारे तो सब तेरी का सारा सुनिए तीन ने तो गोटे लिंक दी कॉपी शेयर अनि के फर्मवेयर लास्ट दिगान लेते हैं फर्मवेयर का तो अनि दिस्तो दिगान क्लिक ना दे माप दिते हैं शो अनि दि डाउनलोड ना हबेना से तो स्टेरा तो दिन ये खारे चाहिए लनी नो चीज मेरा into check the version okay tang azugi ni comparison signa this pass kira
아주 알아서 빼시선 저쪽에는 가지고 있대요. 아니 이 수보들 안 좋고 올라나 그리고 이 지다 그냥 가르치는 뒤에 답변시키는 다 스티다 또 스마치 스티스 인증용 호소 아줘라 그래 이것도 firmware download 이렇게 세 코드나 TP links caption 지 점마점다 그냥 tunjura 오케이 됐나 디나 투베질은 안줄 카렐라는 링이라서라 링이 안줄 크레스라나 down from here 됐죠 this relevant 안줄이야 TP link 이 download 되는 cheese 오케이 이 download 되는 cheese가 우리 public 사우단 답대로 시라래 그런데 그것도 디나 주테 나로 테 대표신 디 그것도 open extract chine degree the extract and extract to question degree and the text to question chine text to question se to zambalia kran kwale banana trust dile de kran file dir but this chine upgrade chodlana kran nalo zul sabe shell ya deal with the maintenance maintenance then click na okay the maintenance is to run status control se ya maintenance the maintenance the system tools control the system tools kan le do the option the maul le dinal de ta ya tools la bena chamba chena ni gorta ni part muslim sena ti chela ngamso go to kare maintenance chela quadro dolana system tools system tools system tools chela ya on the quadro lana firmware okay upgrade tarando age inetumuda okay intene lela tikan click number the dusne choose file la shota din ye tan the firmware the upgrade che sar shim do kan dusye katuna and di chediya desktop ante ni kan file da click na dusche upgrade na and upgrade na be true chediya ko school de ngan ko de and di jela hot ne kan internet la ne kan sender ko mar kala le kan ge dinyal ya router the default password the angchal to the default password kana matang shu mi ka se password sama ching ne je putul le me do da khasin yan je ne chi kudin lon che do da tam do ta ne tan da TP link is means mo to khasin password the default the thapor stu che sang ne te tapal shu ga ne ya tin sha se yo kalo le shu ma tin pi chu ta tan ne khasin ga na password ko wa she sang si do so ba wa bachelor ya ki ke uch ki sup ke ba do okay this have chlte हैं तो तो स्कू दिन processing weight level ते ले तो weight show mark को mark कचन को mark डालने क्या चीज़ करते तिल्ला तो कल copy दिले restart चीज़ साइन लो okay तो तो restart चीज़ से जमाने से तो हम तो TP link दिचे दिगान connect चे and दिल कुरान के username ता password किस लगे इतना username ता password दिचे ये दिगान सोने चे साजंगल कंगे शो हमारा दिले सो अंत दिने refresh चे okay refresh the account username the password kish le can username the password chip to che ne can the TP link the sure and upgrade chip to the che shwe yi nam link sang lo oni kana so tu ta na je tiya si number to jana shwe yi na ko cha khari na lo na and the note the je kan so sha yi je khari ma je ma kana yan thamba je mu do che si te ne ko tu kan khara to se ne che yo ra ni note sama ko sha yi la na sa ja it hope send denial and the account the coin se gustampa finish master tinga che ni denial to send the lugu repository tanda man start so sa da odin non da che lugu chi yu na maling sang ma ki su yu shu shi to jana shu den ja ko